Belai belai hambai sini media tapung lokno jono coverage khainani belai khainani जों दिनै बसखाङाव मिडियानि बसखाङाव फायमानि गावमासै जों सुनामुरा एसडिएम जों कायसा मेमोरेन्डम टु फायलायका रिगार्डिं कायसा नोटिफिकेशन अंखका जों ब्लक नि माध्यमे पंचायत नि माध्यमे जों नोटिफिकेशन मांका वुमेन बीसी इलेक्शन नि वुमेन रिजर्वेशन सीट आबोंका एज ए 40 बीसीओ 7 टाके तंगमानि सीट आरो वुमेन रकनो 60 टाके रेजाबो ओभार खायने आबनि बागै जों मेमोरेन्डम कायसा एसडिएम र फायनायका खूब जों पजिटिव रेसपन्स मांका जेता खुद एसडिएम सर साका सुनो अब आं निजिनो नायनाय नरं जेता तु फायमानि जेता इशु तु फायमानि मेमोरेन्डम तु फायमानि अब बेलाय चाखा हनैनो जोंनो थेंकफुल रका हामबाय जानोखा बनिदिस्त कारण अबनो दा बरिरबनि वुमेन रिजर्वेशन सीट चाइटा तंगमानि ताबु तीनटाके खायनाय प्रति बिसिओ माहाय कारण वुमेन रिजर्वेशन नांगो वुमेन रकनो बरनाय तामखाय मेन रकनि साइ बंनि बिसि बेलाय नि थाखा आबनि बागै जों मेमोरेन्डम रखायलायका अरो आनि लगी दङो जोंनि ब्लक प्रेसिडेन्ट दाराजेन ते आनि लगी दङो डिस्ट्रिक्ट नि कमिटिनि जानि अब अर्गानाइजिंग सेक्रेटारि ते अब नगेन्द्र जमातिया ते लगी दङो बिसि इलेक्टेड चेयरमैन रक दामनुस ते गोबांमा आनि लगी दं आनि लगी फायबायलायका जों एरपरे आंनि जि साकबायतां रनजित मनसम आं अरो मानजाफायका आबुनो বেলাই হামবাই তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লং তরাই লং তরাই লং তরাই শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লংতরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ